ଆରେ ଆଜି କ'ଣ କାମ କରୁଛ? ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର, ମାନେ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ କଳିଆ ହେଉଛି ନା। ଯୋଉଟା ଜରିରେ କ'ଣ ଆଣି ଥୋଇଛ ସାର ନା କ'ଣ? ଆଜି ସାରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ଯେ ରବିବାର ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାରେ। ମାନେ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ବାହାରେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତ ଅଫିସିଆଲି ଚାକିରି କରିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାମ କଲେ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ ଦେହ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଘରେ ସବୁବେଳେ ବସିକିରି ସୋଫା ଉପରେ ବସିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ଟିଭି ଦେଖିବ। ତଳେ ବି ଆଜିକାଲି ଆଉ ବସି ଖିଆ ହେଲାନି, ସବୁ ଡାଇନିଂରେ ଉପରେ ବସି ଖାଇଲେ ଚେୟାର ଉପରେ, ଆଉ ପେଟ ବଢ଼ିବନି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାମ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜ ବାରିଘର ନିଜେ କାମ କରିବନି, ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗା କିଣିକିଛ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେମିତି। ସଫାସଫି କଲେ ଗଛ ବୁଛ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତେ, ଫୁଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ କେତେ ଲଗା ହେଇଛି। 2ଟା ତୁଳସୀ ଗଛ, ଆଉ ଟିକେ ସେ ବେଲ ଗଛରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଜିଅନ୍ତା। ଏ ଅସନା ପାଣି ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଛ ନା, ସେ ଅସନା ପାଣି ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିବନି। ଗଛଟା ଉଧଉନି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ମୁହଁଟା, କାହିଁକିନା ସାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମୟ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଟିକେ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ରହିଲା, ସାର୍ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି କାମ କରିବେ ନା, ତା ଦେହରେ କେତେବେଳେ କୋଦାଳ ବି ବାଜିଯିବ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ, ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବା, ସେ ଟିକେ କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ତ। ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି, କହିବେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ବସି ମୋ ପେଟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସାର ଟିକେ ତମ ପେଟଟା ଟିକେ ବୁଲିଲ, ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ ଆମ ସାର ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲଟ୍ କିଣା ହେଇଛି, ଘର ଆମର ସେପଟରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସେନି। ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇବାସ ଘର କାମ ସବୁବେଳେ କରେ, ଆସେନି। ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବିବାର ତ, ବାବୁ ଟିକେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ସବୁ ଗଛ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ତୁଳସୀ, ବେଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ଲଗେଇଛି, ଟିକେ ଘରଟା ରହିଗଲେ ମୁଁ ସେପଟରେ ପଛପଟରେ, 2 ଜଣଙ୍କର ଘର ପରେ ଏ ଜାଗାଟା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 6 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ଟିକେ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ମାନେ ମାପଚୁପ ଯେଉଁଟା হয় ସେଇଟା ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଆମର ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯାହା କହିଲେ ଚଳେ ଏଟା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଗଛ ବୁଛ ତାରି ଭିତରେ ଏକାଠିଆ ବାଲି ଫିଲିଂ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏରା ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ସବୁ ଜାଗା କିଣା ସରିଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଣିଛନ୍ତି, ପୁତୁରା ବି ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସବୁବେଳେ ତ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେନି, ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଗାଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଗାଁ ଭଳିଆ ଏଠି। ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା କିଣା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ମାଟି ଫିଲିଂ ନିହାତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଳେଇବ। ଘର ତ ଅଛି, ଏ ଜାଗା ସବୁ ସେୟା। ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିବେନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ ସେ ଖାଲି ଏମିତି କଟର ହେବେ। ମାନେ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ ବସେଇକି ଆଇଛି, ଦେଖିବା ସାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗାଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ମାନେ ଆମ ଘରେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲି, ଏବେ ବି ଗାଁ ଗୋଟାକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟାଉନରେ ବହୁତ ରେଟ୍, ଆମର ପାରାଦୀପ ଘର ବହୁତ ରେଟ୍, ଜାଗା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଜାଗା ଉପରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ବି ବହୁତ ରେଟ୍। ତେଣୁକରି ଘର ହେଲା ବେଳକୁ ତ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିହାତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
खाली 10 लक्ष माने बाली फिलिंगटा खाली 10 लक्ष बहुत गहिरिया जगह आमर गाँ गंडार कौन 10 लक्ष टंकार तल फाउंडेसन होगी माने गोटे ताला भी हो किंतु जेहेतु बाहर जगह विश्वास करनी आई परिवेश ये बारीघर टिके सब गछ लगे नुआ वर्ष गछ लगे आम नुआ वर्ष गछ लगुलु सब गछ मत लगे भल पाए आम दी जन जाक गछ लगे आम भल लगे देखुना केते सुंदर देखा जाउथिबो आपण मैंने देखिए आपणकर जदि वाईफाई थी बड़ टीवी रे आपन देखिए सुंदर देखा जाउछ किंतु जो माने गाँव रे अछंती तो सी तो सब चलिए जो माने सहर रे अछंती तांको बढ़िया लागिबो कारण समस्ते ब्लॉग्स बनाउछंती कि रोषे करूची किए कथा एमती तो किए मुँह ग्लो पाई सब किछि करूछंती किंतु ये जो जिनसटा समस्ते पांतिनी कारण सहर रे जो भड़ा नहीं रहिले कि क्वार्टर मिलला तांको ये सब जिनस मिलबनी से पार्क को जीवे आ पार्क तो समस्ते जानी कि आमर पर्सनल जगह आम किणीचे कि तार भितर मुझे फुल गछ लगे बेल गछ लगे आप तो सब देखिले किंतु न लगे कि भी टमाटर फमाटर देखना केते सुंदर सब काली मैंने विश्वास करनी केतोरा टमाटर नहीं यही देखो केते टमाटर देखते से आ भितर बड़ी देखते देखना लगे न लगे भी ये हे किंतु दायित्व कर जो गछ सी हेनी आ फुल गछ मंदार गछ कुसुम गछ लगे सब देखिले तो आ भल लगे सब सांग मैंने कहे है आम आज दी जन काम करिया आईचु टे मु तो वीडियो करुँची सी टे हणाहाणी कर मु तो खाइली कौन शोबी मु चाहूँगी आज तापर मुझे शाग आसे देखुना ये सब फुल लगे कलम शाग सब हो देखु ये कलम शाग हो मदरंगा शाग हो ये सब बारीघर शाग गुड़ाक बढ़िया लगे ये शाग मु सब बेले बेले निए किना शाग पालंग शाग आणती कोशिला शाग मुझे खाएनी कोशिला शाग पालंग शाग मुझे खाएनी मु कलम शाग मदरंगा शाग गाँव में सजना शाग अभ्यास अच्छी खाइबा आम घरे आमर गाँ गंडा सीना आड़े रहिलु बाहर मुझे शाग गुरा मत भल लगे मुझे समय पाए ये आसिक शाग नहीं थाए षंढ तो रखुनी सब खाई जाऊँ रखुची सब सांग मैंने गोटे टगर गछ लगे तुलसी गछ लगे देखते महाप्रभुंर सब तुलसी आमर निहाती दरकार आठी गोटे तुलसी लगे ये सब भंडा गछ लगी ये जो बेल गछटा जोटा लगे नी से बेल गछटा टे गोटे बेल गछ लगे जमा उदौनी कहीं कहल मु रही साढ़े आज गोटे टमाटर गछ हो देखना टमाटर हो देखु माने तुम दायित्व कर लगे जमा हेनी जान टमाटर दायित्व कर लगे जमा हेनी देखल केमता टमाटर होटे सफासफी कर जो गछ गुड़ाक माड़ी ये गछ गुड़ाक ये देखुन गोटे नड़िया गछ लगे देखते गोटे नड़िया गछ लगी देखते मुझे सब गछ प्रिय सब टमाटर गछ मुझे लगे कि छाँ छाँ ये गोटे मंदार गछ लगे केली कुसुम लगे देखी ना ताको सब ना षंढ सब चकोड़ी सब मारदे कहीं कहल बाहर जगह खाया को आम बंद कर आठी लगे कदली गछ देखना षंढ सब खाई जाइए मुझे सब आसी लगे कम धंदा सारिक मझे मझे टे आसिक सब ये करे ये सब अलग जनकर प्लट है सब डिस्प्यूट अच्छी घर फर है आउ देखु ये केते टमाटर गछ ना छाँ छाँ सब फली देखुना आ भितर सब है टमाटर आमर सब केमती आ भंडा गछ सब ना भंडा गछ सब होते आ कखारू गछ लगे ये क्या उदौनी देखल मैंने आपणकर तो सब बहुत बारीघर थी आमर सब गाँ गंडार बारीघर ना आम ये बाहर किणीचु किंतु आपको टे फाइनाल जेहेतु हैनी टे से एमती बाहर हो टमाटर केमती बुझे ना देखते टमाटर सब टमाटर हो सब आ बाबू कहले रविवार आज टे जीवा टे मिछरे मिछरे कोदाला फोदाला नहीं टे हणाहाणी करवा बॉडीटा ठीक रहा कारण ऑफिशियली चाकरी आउ सब तो ऑफिस रे बसिली कौन करिया
ଟିକେ एमती मिछरे मिछरे आई काम कर देखना कोदाल केमती सब ये हूँ बाडा हो से मैंने कोदाल भी ठीक ना हल हल मनीष जमी हल हल कोदाल से हल हल आम सब देखना एमती गोड़े भी कटुरी एमती माने तांकरी कटुरी से निजे हाणिदेवे पूरा क्या अभ्यास ना ना और गोटे मजा कथा आम शशुर जिते बिलू जाते कांधे बसई नि कादुଅ नागिज आज सारंकर टे कादुଅ फादुଅ होती ना हाणवे पाटिकी दांत को पूरा कामडिकी एमती करेंगे गोटे दोष अच्छी है भिड़ुआ पकईदेबू से खाली साडू आडू अनेबे एमती तुम सुंदर तुम लोग देखिए सुंदर हिरो आज्ञा तुम नाज मारूँ